Yung udto sa tanan guys, i-tour day ta mo ug tudloan ta mo sa sagingan dere sa akong lulo ug unsa mong ginabuhat diri pag walay klase or holiday. Sagingan sa akong lulo guys. O dere pod ginabulad ang among mais para ibaligya. Dira day ibutang ang motor kay para dili mainitan. Mo day ni ang sagingan sa kong lolo guys. Mo ni ang gamay nga payag. Og tara sulod ta. Tara kong lolo guys. Mo ni ang mga ero. Tara day among gamay nga buot. Kuan guys tapos sinig sulod ta dire guys. Nana mga mais dira nga nakatambak guys kay pakaon na sa manok guys og ibaligya. Dira ang amo ang ikagod nga mais. Humana na dai guys og ready na ibuluad. So maura to guys. Salamat sa pagsuporta sa akong gamay nga channel guys. Subscribe og like the video na rin guys.